اے شہنشاہاں دے شہنشاہ اللہ، اے بادشاہاں دے بادشاہ اللہ، اے مومن دی قبر وچ کرسی علی ابن ابی طالب دی کرسی لواون والے اللہ، اے عظیم عبادت قبول فرما۔ مالک اللہ بانی مجلس دفر سے عذاب چھایا، خرچ اخراجات لنگر نیاز اور ان مومنین و مومنات دا چل کے آیا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد دا واسطہ حاضرین دے گناہ معاف فرما۔ چوڑن دی عظمت دا واسطہ مالک اللہ بیمار مومنین کو صحت نصیب فرما۔ مالک اللہ جتنا بھی مومنین و مومنات بچیاں بچے گھراں چ ہسپتالاں جت جت بھی بیمار ان مالک صحت کلی نصیب فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد نرینا عطا فرما۔ جو مومن مقروض ہیں صدقہ امام رضا شہنشاہ دی نالین مبارک دا قرضے تو نجات عطا فرما۔ جو مومنین و مومنات پریشان حال آج دی رات دا صدقہ پریشانیاں دور فرما۔ مالک جو مومنین و مومنات مشکلات چن مشکل کشاد صدقے مشکل آسان فرما۔ مالک عزت آل محمد دا واسطہ چوڑن دی عظمت دا واسطہ مالک اللہ اے کرونا جیسی موذی مرض کو نست و نابود فرما۔ مالک اللہ عزت آل محمد دا واسطہ چوڑن دی عظمت دا واسطہ جتنا بھی مومنین و مومنات میں حقیر دے ذمہ دعائیں لور ہے مالک انہیں اگر کوئی بیمار ہے بالخصوص قبلہ قاضی شبیر حسین علوی صاحب، قاضی ناصر صاحب، جام حسین، جام نظر اور بھائی غضنفر عباس عمرو مالک اور بھی جتنا میں حقیر دے ذمہ دعائیں لینے مالک علیلن عزت آل محمد دا واسطہ صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یوسف زہرا منتقم کربلا بقیت اللہ العظم امام برحق دے ظہور تعجیل فرما۔ ان ساریاں دعاواں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند صلوات۔ کافی سارے بیٹھے ہو، صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، عبادت سمجھ کے بلند صلوات۔ تاجدار ولایت فرمیندن جڑا بندہ سری ذات تے خوش ہو کے درود چا بھیجے اون دے رزق وچ کمی نہیں آ سکدی، بلند صلوات۔ امام رضا علیہ السلام فرمیندن ساڈے تے درود بھیجو تاکہ تواڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف ہو جاون، بلند صلوات۔ اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو کتنا وہ کریم خالق ہے کہ جس نے تو اتنا سونی زبان عطا کی تھی۔ اوندا نام مل کے چاہو نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، ماشاءاللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، دعایت بلند کر کے نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دشمنات لعنت، اہل بیت دشمنات لعنت، محمد و آل محمد صلوات۔ پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی، اتھا میرا پہلا چانس ہے اور میں جی میں لکھاں ہزاراں دے مجمع وچ پڑھدا میں ہی میں پڑھساں ماشاءاللہ۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ مولا میرے بھائی رضوان ورشن دے وقت لاوے، مولا مزید زبان تاثیر عطا فرماوے۔ بھائی نے چانس دیتے، موقع دیتے اور تسا مومنہ دی زیارت ہو گئی، میرا دل چاہندے میں پوری نوکری دے ماں۔ صلوات پڑھو بآواز بلند۔ ایک صلوات بھائی بھی پڑھو بآواز بلند۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بلند صلوات۔ الحمدللہ
کے بعد تو لے لو متقین والجنت لے لو مومنین بلند صلوات والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لبید ذات سونی صلوات ووسیعی خلیفتہ ووارث علمہ امام الاولین والآخرین بالرخسار مہدی صلوات عبادت سکلائے نعرہ حیدری اما بعد فقد قال جعفر صادق علیہ السلام من بکا علی الحسین او بکا او تباکا وجبت لہ الجنہ چایا سجاد سکینہ دا بسم اللہ کرام بسم اللہ میں دسنا چاہنا آج شہادت دیئے بی بی دی شہادت میں ہی بیٹھے ہو بسم اللہ کرام دنیا دے پردے ہونے دسنا چاہنا غریب نے بہن دا میت کیویں چاہے جڑے بندے اجدان رہ گئے ہو رضوان بھائی میں کبیر علیہ مجلس پیا پڑھتا ہوں ملک شریف رام مولا انہوں نصیحت عطا کرے انہوں میں کچھ جملہ دیتا ہے انہوں کے صابر کھائیں جملہ میں کہ جی دسو بزرگ انہوں کھائی چایا میات سجا دو قیدن دار بسم اللہ جڑے کیا بندے رہ گئے ہو چایا دنیا پورا لیا سار چاہویں ویکھے میرے پاسے پا کر دے پیو دی ہے وہ غربت دا تو کو کہڑا حال سناوا جڑے ماتمی بیٹھے ہو گالیاں ماتا مالیے بتا پوچھدا ہے پیو دے غریبی ہے وہ قاتلا تو پردے سلامت کرے بسم اللہ بسم اللہ بھائی مولا تیری محنت قبول فرماوے جتنا ماتمی عزدار بیٹھے مولا تھوڑی زندگی دراز فرماوے زمان بھائی اتنا آدھا کائنات ڈو کہتی ایسے گزریں جنہ کو زندان موت کھا گئی حضرکم اللہ دھیاں دے پڑھتے ہونے بسم اللہ کرام ایک تیرا تے میرا ستواں امام ماتمی بیٹھے عزدار بیٹھے او مظلوم امام ہے جندے وطن تے انوی پودر 18 دیاں جنازہ مزدورہ چاہیا واہ 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 بسم اللہ کرام بھئی ایک مستور ہے
जिंदा नाम सकीना है जिंदी शहादत में नहीं बैठे बिस्मिल्लाह करा मातमी अज़ादार हुसैन बादशाह दी धी है 4 साल दा सन है जेड़े मातमी अज़ादार बैठे हो जा रोंदे पे ताड़े ते सवाल करे ना अल्लाह दे नाम ते दसा कोई 4 साल ज़ईफ होंदा है अल्लाहु अकबर ए हुसैन नी मजलूम आंदी है मातमी अज़ादारों जरी 4 साल ज़ईफ हो गई दुखां दी वजह तो वाल सफेद हो गए कदीमी अज़ादार बैठे हो जिंदान हो मिलिए जिंदी छत कोई नहीं मातमी अज़ादारों जले पखी गुजरे ना मासूमा सवाल करे सजाद भिराए पखी किन पे वेंदा अल्लाहु अकबर वाह वाह बिस्मिल्लाह करम मातमी अज़ादारों जले पखी वापस वले ना मासूमा सवाल करे सजाद भिराए पखी किन पे वेंदा इमाम रोवे ना ते रो के आखना अपने घरां दो पे वेंदा मातमी अज़ादारों मासूमा तड़पया ते तड़प के आके सजाद भिरा मैं को दसा साडो कोई घर है असई वतन ते वेसू हजर कमाल दादियां दे पर्दे ने बिस्मिल्लाह शर्मा के रो जिंदगी दा पता नहीं मातमी अज़ादार बैठे मुकानी बैठे बस वेण करा मातमी अज़ादारों बड़ी मकबूल मजलिस खैरात मिल गई मातमी अज़ादारों इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दा सर मुबारक यजीद दे तस्ते अल्लाह इंदो ते लानत करे सारे आखो बेशुमार मातमी अज़ादारों इमाम सजाद बाबे दे सर दे गोल गन ते इमाम आदन देखा ते सही ए वो हुसैन है जेड़ा जबरील दे परां ते समदा शाम विच किवें वदे ने बुदिए मातमी बैठे मैं वेण करने तेरा सीने ते हाथ जरूर आवे इमाम सजाद भाईजान बाबे दे सर दे कोल गन इमाम सजाद जेड़ा वेण कीते मैं वेण सुने ना मातमी अज़ादार इमाम सजाद जेड़ा वेण कीते सैयदा दे अखा खोल कैदी मिलना वाह वाह सैयदा दे अखा खोल शाम दा मुहारी सैयदा दे अखा खोल मेरो देख जवानी च बुढ़ड़ा हो गया बिस्मिल्लाह करा मातमी अज़ादारों सैयद अखा खोलिया ता डिठा कड़ियल जवान बुढ़ड़ा नजर आया सैयदा दे है सजाद जवानी च बुढ़ड़ा हो गया सैयदा दे बाबा दा मुहर्रमा अकबर भिरा जंग वदा करेंदा अकबर दी लाज देवे निया तई तुआडी दाढ़ी दा रंग तब्दील होया सैयदा दे मेरी मजबूरी आ मैं अकबर दे हाथ चू बरछी दा फल कढिया सैयदा दे बाबा अपनी भी सुनाई मेरी भी सुन डिठी मां टुरदी समझा तेरे मजा बेच बिस्मिल्लाह ओ डिठी मां टुरदी बेयार ता बेच या हुसैन ओ तेरी अखियां रंग बदलाए सैयदा दे डिठे नचदे काते बार दे गई गैरत जगार मुखाए सैयदा दे डिठा डाज लुटदा या हुसैन अकबर ओ डिठी टुरदी बेगैर ता विच ओ मेरी अखियां रंग बदलाए डिठे नचदे काते एलिया अकबर दे गई गैरत जगार खाए सैयदा दे डिठा डाज लुटीदा हौसला मौला जिंदगी दराज फरमावे तो सब पयो मैं मातम अलवैन सुने ना मातमी अज़ादार बैठो इवें लगी आई हकल मार के आदि अम्मा मैनू छोड़ मेरे भिरा दी रात वध पई है मातमी अज़ादार तुसा सौखा सुनिए सजा धोखा डिठा है रस्सियां ले हाथ लेके टुरदी आई है भिरा दे नेड़े आई है भिरा दे जंजीर ला के आदि दस वे भिरा
تے کون آیا سیادہ دے دسیندا ضرور میرے نال وعدہ کر جو صبر کرے سے نکے نکے ہاتھ بن کے آدھیے ایو جے صبر کرے سا قیامت تک شیعہ میرے صبرہ تیروں دے راسے سیادہ دے مسومہ ایک واری مٹی تے بہ جا نکی جے جھولی بنا اوے جوانو شام آل گئی ہے جر ویلے بابے دا سر کٹیا ہویا جھولی چایا پیو دیا کٹیا ہویا رنگا چوم کے آدھی میرا دیکھ دھی رول گئی ماتا ماتا او بیچارہ جنگلا دے اس مدنہ پاک نگینا او سب چھوٹی کا دے یا حسین بسم اللہ میں نو کرا ماتمی آزاد آرہو جنے ماتمی بیٹھو تیرے تے میرے امام نے بھین دا میہ چاہیا ہے غریب مال قبرستان چاہیا ہے کھٹی کٹئی قبر رہ روئے ڈوہت برآمد ہے نادن سجاد بھین دا میہ دسا کوڑے واہ واہ بسم اللہ کرا ڈوہت برآمد ہے سجاد بھین دا میہ دسا کوڑے آوازاں دے کون ہے میری بھین دا میہ گھنا لالا آوازاں دے مولا اکبرہ مولا دن اکبر بہن دا میت گلے ایک گال دا خیال کریں سیادہ دے ہے تھکی ہوئی شام دے واہ 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 ماتم حق بنلے ماتمی بیٹھے ہو ہے تھکی ہوئی شام دے وہ سفرہ دن میں کم سے نبھائیں زخم دکھے زندان امام سجاد ہاتھ کڑیاں لے ہتھاں تے کڑیاں لی بہن لا جنازہ چاکے تے سید جڑا وین کیتا ہے سناواں ماتمی تساں ماتم ضرور کرنا سیادہ دے میں کوں لوگا سجادہ دے لے میں موئی ہوئی بہنا چاہی ویدہ ایک گھڑی نہیں آتا سجڑا میرا امام مٹی تے باندھا بہ گیا ہے اسمان اللہ پاس منہ کر کے آدھے مسافر میں بسم اللہ کرم ماتمی ازادار بیٹھو سید جڑا وین کیتا ہے سید آدھے مسافر میں مدینہ دا میں دیتانی غریبی ہے ظالمین و سیالم الذین